प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पश्चिम बंगाल गराई तेली कालू जन कल्याण समिति ने बांकुड़ा जिले में एकटेश्वर महादेव के गाजन के अवसर पर एक विशाल जल महोत्सव का आयोजन किया। आपको बता दें कि बांकुड़ा में एकटेश्वर शिव का गाजन एक प्राचीन और पारंपरिक उत्सव है, जिसमें दूर दूर से अनेक शिव भक्त पूजा अर्चना करने आते हैं। वहीं श्रद्धालुओं को चिलचिलाती धूप से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से प्यायु की व्यवस्था भी की गई थी तथा कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य अध्यक्ष माणिक गौराई, जिला अध्यक्ष तपन गौराई, जिला सचिव देवदास गौराई, बांकुड़ा टाउन कमेटी के अध्यक्ष तपन गौराई, सचिव चिरंजीत गौराई और महिला समिति सदस्य मंजू गौराई व उमा गौराई सहित सभी सदस्यों की उपस्थिति में हुआ। बता दें कि शिव पूजा करने आए भक्तों के लिए जल, शरबत, तरबूज, गुड़, बतासा, खीरा, छोले और पटाले आदि की व्यवस्था भी की गई थी। इसके अलावा समिति ने जानकारी दी है कि यह कार्यक्रम अगले दिन तक जारी रहेगा। দেখুন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ গড়াই তেলিকুলু জনকল্যাণ সমিতি সারা বছর ধরে বিভিন্ন রকম জনসেবামূলক কাজকর্ম করে থাকে। বিভিন্ন রকম কর্মসূচি যেগুলো মানুষের কাজে লাগে, মানুষের উপকারে লাগে, সেই ধরনের কর্মসূচি আমরা করি। সে বৃক্ষরোপণ বলুন, সারা বছর ধরে আমাদের একটা রক্তদান হয়। করোনার সময় আমরা ত্রাণ বিলি থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম যেগুলো জনমুখী কর্মসূচি রয়েছে, আমরা দায়িত্বের সাথে এই কাজগুলো করে থাকি জনকল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে। তারই একটা অঙ্গ হিসেবে প্রতি বছর যে একটেশ্বর শিবগাজন মেলা, সেখানে আমরা জলোচ্ছ্বাসের আয়োজন করি। প্রচুর মানুষ এই গ্রীষ্মের দাবদাহে আসেন। আমরা সবাই জানি এই একটেশ্বর শিবগাজন মেলা একটা ঐতিহাসিক প্রাচীন মেলা। বহু দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসেন এবং গ্রীষ্মের সময় এই মেলা হয়। স্বাভাবিকভাবে এই মেলায় ঘুরতে ঘুরতে অনেক মানুষই ক্লান্ত হয়ে পড়েন, গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাদের যাতে আমরা একটু সেবা দিতে পারি, সেই জন্য আমরা আমাদের এই জলোচ্ছ্বাস করেছি। সেই জলোচ্ছ্বাসে আমরা জল, শরবত, তরমুজ, স্কোয়াশ ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা রেখেছি এবং মানুষজনকে আহ্বান করছি যাতে আমাদের জলোচ্ছ্বাসে এসে তারা আমাদের সেবা গ্রহণ করেন। আমরা তাদের সেবা দিয়ে ধন্য হচ্ছি। আমার নাম চিরঞ্জিত গড়াই, আমি বাঁকুড়া টাউন কমিটির সম্পাদক। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।